La famille Aoubedi, j'espère que Bachita là. Ok. Aïna nga fla fo. Comme il y a là, nous bora ka vidéo ke bijou sera ka manu bora ka kuma mo bora ka kuma. Ay anga kuma mancha. Anga kuma mancha. Ah. Maléon, how be direct kono ya. Tinyere nyenta la mo haga me direct la fono mo be ma mo tia. J'espère que vous me voyez non? Parce que n'ente mo kola ne. Voilà. Yoro kun ne bora nyenga vidéo ke mo munu me ne ka page je suis. Mbora nyenga vidéo ke ka kuma bijou fe bunya kono karama fe kono. Ali ka fo mandala ko bijou ye sunguru bay. Make. Nya fo woro la nya nyini ka fo de ngo bijou ibe haketo ni woro la. Kuma la nya fo woro ko kasa isunguru ba. Ngo mo ba fo de ne ma fo ngoni afo de ngo mo ba fo wa woro la me kla ka fo. Ngo bijou ibe haketo tiema ser yene balma musodi ibe haketo ni moreina. Voilà question abedi ngache mekla kita ntena vidéo ke ambi parce que ni na vidéo ke nganga mi fo shini ma fo ya ti to utanga vidéo ke oro ti to ke musode ka direct ke oro ti wono musode ka burujali oro ye détail doni fendo dron mais shini 17h Beki connecté na page là France 19h plutôt Mali 18h nya e bijou nani sigi TikTok kono bijou te sunguru bay ne kon ti jate sunguru bay ina na kuma minga direct lo de sunguru bay billahi oh den wolon vla o de digile no wala den wolon vla chini chite fala chinois japonais américain eni alache o demeke e dena to e che fimai e demeke chinois de togodi mente bashi bizugo kone afale makaye sunguru bae ko afane ni gabanen e che maléon ay malenga via ikumana kanya ubachie iya foka chie ubachie am malika disa malika di bene ga viro ere ne ga viro be Facebook sanfe ne afo ngo jama bina sigi kan fle me 3000 vike me 4000 vike o tayira kila mendo ibe kuma min fo akadu mo hakili la mo ki ga kuma ta akadiga tigila waso ma fane ni ba bane ni o de ba yira ko la menenu wane de o del furu horonge del furu dametigi del furu de maralen del furu bijou ne mi ne wane ti ne no Malam bene ka kuma mene sere bene la bijou de mo kelente mo flate mo sabate mali bene sere ne ka vidéo be menente bashi comme ko nyine ngayine o de kadie menente bashi ni kuma beme mo yo kuma betima mo do ire arisiri achima fle o vidéo tirama arisiri len fle ne bijou e mala Viro wala ma de chilin flemane alien fene chilin flemane nyamala yembe sunguru ba muso une photo là bo bashite c'est pas grave bijou nete muso nene nene ka mugo neni ne ka mugo neni bijou o sigi bora ka muso nyogoni muso nene ka muso nena bora ka muso nyogoni neni a bora ka muso nyogoni lebu ne be boko de lebu ne ke mateli nga muso lebu de ma ke funu mokote shini don bijou ye malien bijou re yira ye ya yira ki ye malien de san malien ni fle ni ye kuma fo ma kuma me tien abo taki yire victimiser ki ye ne mi neni malien be ya ye ne ma bijou neni me bijou tiri siga ka kuma kono
bijou kuma fo aka bo hakilima mais bijou abe décortiquer il ga direct be mbolo yane ala mais chinima décortiquer nga direct kono il ga viro ay legal ay resir le mbolo ya pour que ga irla ko ni kuma ina mais ala mais balmo ay bijou la mais mais si mal digini mokodi mais est-ce que avec anticipola o lutte problème o mo re be ko ta radio ko so le non non écoute kana ko lutte problème e aïssa quand tu me bouges de la ni bela ni mo voilà déjà il a qu'à fond elle mais avec fond kakla kam fond parce que quelqu'un n'est photo filmant en ni connaît ala ni connaît qui m'a mort la sallallahu alayhi wa sallam ni ka siriga ala balmate ni akai ne de kanja fo la ka ruga vokali enregistrer ka tafla ne sirigi ke no kon fait plein ne tarante to ko dongu kuma wala la blo anni timantere anni malika re anni ore wa fo ma ko les lex non ne photo publique c'est où le problème moi je suis quelqu'un je suis célèbre mo kadi mo mi ube nga photo e famille ne dogoni ou le bene photo ta tane photo publique ne photo dogoli te maliko no ou bien no o do ni bra mo ko ay bijou la mene bon ay ni musola mene net nan to fo de ni me ballonné de la réseaux sociaux avec sunguru bade do de ngolo vla de ba bolo a che farafini de a chere bulla de mais chinois de umba dina suraga ubala japonais ubala américain umbe bala mais ale tene intéressé ale sunguru badini sunguru badin tenda do sunguru badin dala anga bijou la mais ah bana ah ko delfuro aya la main akoko delfuro kone de ale fani ni kunu ka bani ni malion ay tien fo ça aw ni ala che aw joine sile kunu ko bijou ka bijou fato do kuma la kele joine sile ngafo joine date mento ali bijou ba akerefe joine ko fo joine ko fo jamais un clé ma bra mo mi te viromanie mo mi te viro ka mo neni ka fato do ngo kuma lan clé make bijou o madame ne la hôtel la bala ne to ke bijou mais net na kuma ya bi parce que yantam ma frappe ke wora ya viro ke na faka do ngone barake balu de ga wore tiktoku bu sig direct la er wolon vlog ta barla no direct banan téléphone batterie bano ta téléphone do courant ka do mo wore ga direct kuno asunguru ba den club be nyogo sorande bo tanga ko e quoi sunguru ba den be viro ke mo ga so mara fe clé fe ka kla ki teri ko ne del fruto la nette do mo shire pour liti jela mais bijou e ma fo ko ne neni wode kadi wode ba ka sari wode mali mo ka saray mo ko neni gutu ire victimiser mais chini France 19h malem began soro ma paisa me vogalin toji ka kla ka décortiquer ka kla ka bijou iraula ka kla ka yirla bijou kun jumel la ne video ki kan ibe ka kuma en blakata yoro woro ne mo teni shila bijou serba ibe ka kuma en blakata yoro ngone del furo ma teni shila
Sidiki de critique et wo Sidiki wo neta aussi donc. Tu vois non. Ni ne bora ko la ne boro la. Mais hypocrisie elle était marché de manière qu'on a. Ben c'est pas grave bijou. C'est pas grave. Ibi tu ko mo munu ko bi ku be 3000 vues be 2000 vues bijou. Barikate o long. On est presse dialogue gauche autour de ko presse dialogue ko fait bien be choko di. Ali balani presse dialogue ta sur bijou. Ni on est tchoche gauche Facebook sans faire be mangwe de bijou te mandia. Ne bora qui l'a dit en tant que ma sœur. Mbora qui l'a dit en tant que Balma Mousso. Mbora qui l'a dit en tant que malienne. Qui neni bijou ay wote neka kwe. Nemi neni bijou waneti neni. Neka moko neni manchade. Ntereke kejion me klakita. Me klakita. Parce que ntena kuma bi me feka moko la boa kalama droko chini ko 19h ko El Hadji Delfuru Ba dine namarani. Facebook tigi 2000 vies en tout cas 3000 vies que ame 600 800 vies que wanaya sigi cho chekan ni ala te mo tseka wuri ga bi kan billahi nanya tege da cho chekula nanya yi frapper Facebook sans fait ala dron o de bese ka bo parce que anti faneni anti baneni anti galonela mais ambe kuma foima malon ba donc kuma mi tien ambe kuma fima kuma min ba to ire bi yakli soro wa kuma min ba to fene I dogole no kongo fe be boa kofe ambo de ke bijou wallahi bijou neti faneni al bijou ni ne faneni kame e bijou da bijou neti faneni mais moi je ne ko yi blâme ko ba ya place na bijou bo et tout là ne rado et tout là yeni ekili sigi tigi to ku kono kebe galon ta ka danela mo amunu yene ni video flip bi ma ka tegere fi mun shinne bi ga video de bortige am ko kelen be kla ki buru jane ga direct kono ibe kla ba commentaire be kan na ma ke ka fo mako tu video manin kele fo ke saita ke bli sirigi donata ne siri otene nyesra la moi je te dis ne afo be ne ka Facebook mo ko kele mi tado e mamunde nga TikTok mamunde tado mais sirigi de karisa de o shitene nyesra la abe demizigi la de abe wokloton na de abe timgla jala ni shitene nyesra la ni shitene nyesra la ne a fier bijoutier ma sœur iba ka ta sera minga ne te fe ka to kan au moins il nana don direct ko no ka kuma choko mina e kumese ale ka mo cinema a Delfuru I balma muso de ne yani ka kuma do foma ngole ka foni mais imo kemo ah car ça va nous comme forme n'tene soigner de n'tene jogola de bijou au bec maïra ko ite une grande femme mais il a montré bi que tu es manipulé il a montré bi ko al sa monnaie do de bila bijou au monnaie ni mo ta fo ne ba fo mais na kuma de ne be na kuma dinga auditeur de mo ko kuma fo bu bolo ko fo ne be ta fo Facebook kan chini vogali be yane vogali fla ye kuma fo direct la ben arrêter la katima même ko fo me nga inspecteur fo Delfuru Ba ne virumania jay ni ne be virumani deme mo mu be virumani fe nu ye dossier me se ka virumani to la jaya ka ngorota di virumani ma urbo chi virumani ma odi oji question kan memira kan fo ite waka rangidro j'espère que vous ne vidéo kan balma muso kan no e bijou sera ba e ko ni vidéo ni wallahi ne ko me grete kono ne abesu voilà nya faneni ima fanan nya baneni ima banan est-ce que ali kuma la dogmani mi sunguru bay no fama wallahi ma fama iko mo do ri ko ga traiter comme sunguru ba ya fa drone iko mo do ya fa drone ko mo do ko ga traiter comme sunguru ba mais bi ru le ba vivre no bravo fa kono o du tien di tu sais mina fin de la fille ba bisou mo to la meilleure na sa mo to la o ba dim do ba bisou ko tara ba ka ci gumina sino era ma ko la supporter da bisou kan voilà mo chini kuma be sanga che kuma be era mi flani ne ma ko la supporter da bisou kan ne fa sara billahi il a page là ebe bisou ka vidéo bla vidéo ta fo 200 000 vues Facebook sans fait
billahi ne o bega bizier al kunne bro abuga ubuga kuma ngo kan de kele mo parce que ne fana video ke ngulo ba la etir muso koro o bala ga foko am te de musique fanu ye kwa video sunguru badenya den wolon vla fa saba sunguru badé voilà et ya bala donc abuga fo abuga kuma fo akama mbere ma parce que ne fana video ke ne tient de fo tisa o kuma mi fege ni nga bizu yera mo be mun la sisa uzis parce que ne ba do deni manipuler ni Aïchini ne be bijou siraba togo yere ne ba togo di malien machine 19h France malien bega tanga page Facebook kan Delfour officiel mais bijou siraba togo yere fo malien inshallah ne ta do comment aller togo mba aller la aller bu yera arabe c'est tout mina ou bien mun ne ba bizu kono ne yera tika sisi ka po bizu ko la vidéo manipuler en fait à manipuler les ndolé quoi à complexer bala ale bi rara be se fuga ni bla vidéo man kera la kati do vidéo manu de ko fe ne bolo mo fola ay rada ko ma ay kala kew ne dabali banana non ne dabali banana ne sara wallahi interige mais na kele de kada na vidéo man ke kele de kala a bienvenue a bienvenue dans le game akana Allô? Allô? Oui, c'est le réseau. Allô? Ah bon? Ah bon, ma boule ne kon tenane il faut que je ba mais ama mango ya ni koni a donner fleur comme les joueurs intergue wallahi mais samedi j'espère qu'à mon moment on va tailler samedi oh, ok, vendredi, oh, ok, vendredi, on pour le temps, il n'y a pas de la mèche pour le comme ça. Oui, on le voit ni pour le foot à la nature. Nya vu, né bien. Un pour le temps à la nature. Comme mettre la TikTok, ni pour dans le coin à fond. Non, les bois du vidéo que je vous ai voilà, il y a un moment à fond. Voilà, question. Voilà, salam, Malion. Aya kuma bla yoro mina bijou sirabano ya balma musoyi. Ale de tara do virumanu kan ko Delfoura faneni, Delfoura baneni. Nkalila alala Malion ma faneni ma baneni. Nete muso faneni ne al kafo muso ma ki sunguru ba. O ya soro muso mi meto ki I yere ke mugo la ngule réseaux sociaux sanfé. Ne be kuma kolon fodema. Muso min be nabta sigi video la ka faneni baneni ke ne be kuma kolon fodema. Muso ba yere bunya ne Delfoura te kuma kolon fuma. Mais kuma amina ke jamana sugu jume ngono ko tiye tse ka fo moy jamana sugu jume ngono ko mo tse ka mo la di ne mo jamana nyogona e kwa ka mo ke jamana kono ko an tse ka nyogona di vraiment ça c'est catastrophique mais Malion ne o fo ngone ka téléphone me kuma chini téléphone te ka kuma do la de dalu contre dalu ko Delfoura en fanini Delfoura en banini téléphone me kuma ka kla ka fo ye bijou siraba to yere Johnny toko ko bijou ka ni makle flaina moko tugu malijol deni saraka deni no critique rata no fe ko mena be fo we do were ton la fille elle est manipulée bijou na deni ngui parce que hine de bena tu es manipulé je sais que tu es manipulé tu n'es pas toi-même
Mais je suis étonné, Bijou. Nous avons les bana Bijou. Quand vous avez Bijou, moi, je suis temps. Moi, je donne nos coups à manipuler facilement comme toi, Bijou. Billahi. Bijou, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, Bijou. On commence à dalango, il va manipuler. Mais problème fouille là. 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 Ah, Bijou, 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 Bijou. Ah, Bijou. Ah, Bijou, 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 Bijou. Bijou, ne vous allez nous y aller. Il y a Sari, ne m'a don. Bon, où devez Mali Sarou to quoi quoi? Billahi. Sari, il se qui comporter tant bizarrement. Mais problème pas là. Il t'a défaut. Il t'a défaut. Il t'a défaut. Inch'Allah, je ne fais pas faux. Delfro en faneni, Delfro en baneni, dalou bébé, nega viro be nga page Facebook wali chini. Kune viro minga Bijou kanya la didi. Nga kuma bela. Nga fa ngone balma muso Bijou. Nga Bijou ni ne kuma fima, kuma mabema je m'excuse. Ali kuma mina mo ba fo. Mo ba fo ko Bijou, sunguru bado ngo Bijou kuma info la. Ka fima ko sunguru ba ti m'excuse mega kuma de nyefo. Mais Bijou tara do kuna. Ko Delfro yineni critique karata. Mais al nene ni naso yesari yere de ti doit. Iga nga isiali tseka kuma fi kuma mo fe mo mais ni sigi biro la mbeka viro manne. Viro man kele duna khoronya tene. Viro man nga kele la chiente ne bébé frappe ga ka côté de fait. Chini je vais frapper hein. Demain 17h sur ma page Facebook, je frappe et je refrappe et je vais refrapper. Bijou ne kuma kode kunu ne ba befo chini. Bijou ne ba ko kala ma ko nkula ne ba befo chini. Idu ma don an flan kuma baraka de ba on dalakana. Na ye kuma fo abe do mogo kono abe to mogo kono. Ante na vi na de oui anto kede. Non. On ye mo de ye. Mo mi be dame be mo mina. Ame mo kele chinye de gante mo kele lo ma Bijou ne mi kele. Au contraire, kunu ne a yire la Bijou ye stardi. Il sait qu'à faire sur les séries ko que tout la mine ni chite kili. Il sait qu'à gagner fin ben ni séries ko que tout la mine te kili Bijou no drone ne fima. Il faut trop ma dongo kuma le bato ma dongo kuma la. Il kora trop ma le dogo trop ma dola. Et drone trop drone ka kuma la. Mais Bijou. Moi c'est qu'à une star sugu tu ni yere nyanga ka bidreti bla sari. Il connaît sari wo foni mo ngira nyango de. Suno ye sari. Mais ega klaka ke sari ka klaka faran jamana banka. Ega jamana banyala. La qui est manipulée. Une fille de plus de 30 ans qui manipule, elle est dormue, il n'y a pas manipuler. Bah, j'étais ma sœur. Il balmake mangando. Ati neni, ati buruja. Mais abi to ere fo maleoni. Il balmake mangando ati neni, ati faneni. Mais il y a manipulation aba boka ira maleona. Il balmake mangando. Atena kuma foi fima kuma minte tien. Bijou dona viroman kala manu wana Bijou. Bijou ni dab la viromanu kola ni compare viromanu na Bijou. Viromanu be se kuma yelema la de. Viroman be se kuma yelema la Bijou. Bijou ni desera ka 600. Ibe toro soro chogo Bijou. I desera sa ibe tie soro chogo kini sigi viromanu kola Bijou. Abe dabiri dala de. Viromani maine, viromani be se voyager la de Bijou siraba. Viromani maine, billahi. Viromani maine, Bijou. Viromani be se voyager la, wa viromani be se pervouiller la malé on a fait Bijou. Fara viromani na de. Bijou. Dans le fouille ma sur e bro djien kono. Faut ka viro directi ke. Ka boga galon tige male onyene e wa bili kuna kuma kele ne fo o kuma kele wono ne be se ka kuma keme bo akono o da to ne ga inspecteur u be depuis be directeur ya be enregistrer ala jere enregistrement fla ala je viro ka ta damne fala ban Bijou kele ni ko bebe kuna bishini ma décortiquer ala je ay vogalu la je ya TikTok ko bagang ay TikTok so numéro gabo mais ala jay vocal la jay me vocal la yoro ro me vocal la voilà
Erkele aninko a bebe kuna Bijou yo kuma fo. Iye kuma fo a bebe kuna. Ma be décortiquer. Wa mbeshu na beke ka décortiquer. Mo iga dakurian kene be mo kemere bo akono. Virumani mayene. Virumani maye surtout ni virumani mimbe na be mo la mena fokoni. Surtout virumani mimbe ni mo dani no dala kana Bijou na fokoni ulu mayene. Ulu may. On tena sigi Facebook sanbe ka foki fara dossier bambulu. On ta foki baga dossier bambulu. E yere ga dossier bambulu. Il a dossier mindu de. Ka foki ye jenea ke en fere, yin kar sabe ñogon fere, autant on sera là de. Actualité mbe on be kuma de actualité mbe bi. Oya ibe ka double minge Bijou actualité de bi. Wane be kuma kan shimi. Mbanye fo malien be. Ibe klaka lame. Wa iba yinyela. Niye galo na la Bijou. Malien bebe klaka ko fo. Bijou neti faneni. Mais Bijou donna je qu'on a mal noné. Elle a do sunguru ba minga directi la ne da ke virumani ne da formé. Ma technique beira la kona ka boy école la wasura ma for funu quoi. O ga ere vous te foye Bijou ne ga viro ka sunguru ba de be se to te fone ga viro la. Ibe sai to te fone ga viro la. Ige ya mo de ga na bo viro ige na bo Facebook sa me gata che yini man. Wa che ko hami ne be ni nga afaka. Aba fo bichu aba fo cha. Na viro ke so mara fe konye viro ke jo yeni suru ya tabe viro duru ke ina na duru de ga direct la fato et ala che fato groupe ne fato genetiki e won mara Bijou e be kuma fo entro be temena fo jiji de mo ko shita la me del furu ba na ya fodro ma uba tani billahi del furu ba na e dossier ta abli kuna de ko dossier be tanya fere Bijou be mbulu sare ibe mbulu wa anga tido soldat bebe boy kama kelengele ni mi ira RSC Facebook be bubi kama kelengele etawundo na unya wuli la TikTok winka ka wuli la Facebook ka Bijou une semaine billahi ga code de popularité be jigi woni anyi soutenir na yi soutenir do wala ko Bijou a fait quoi o ta do ay Bijou la main Bijou le tra do virement nga vidéo la biga galon ta ka dane del furu la kunu ne vidéo mi ga Bijou ka ma fanini ma banini ali ma fo Bijou ma ki cheka jugu nya conseiller ay Bijou ma ngana me ko gale fanini ko gale banini ay ala me nite mo ko shiga kele ke jion no pe parce que ne re ni wal kele la ne do ni o ne bo ay fa kwa ne be do ma no kele la stigi shima bo dongale dakele kana defense tanga kele dola ibi na ma fanya donc sima abora ay video ke akwa malisho ne mo ko wa ya fa nima parce que quel n'est photo filmant en fait ni connaît il a alala ni connaît il a un petit maman de la salle Kone ale kele ko parce que ko ale to be doga fana tena tigi to fo o fene we den mimbe a wolo to ba nyentina to fo quoi ka ale photo ka page la ko ay Bijou mangana mene ay ka sar la me ay ka sar la me c'est où le problème? Moi je suis quelqu'un, je suis célèbre. Hey Bijou la main. Ah la mene. Joy fan ni Bijou. Mais moi ne devant les banamale mais c'est comment elle mala quoi à la main. Et ala. Malem c'est comment elle mala de. Ay tane ka vidéo la mene. Ay tane ka vidéo la me. Ne ko de ngo Bijou. En tant que fora kini siri be ñon fa e san chama nge ñon fe. Kana so mo mu me fa ka siri gi mo sa aka fo ko li je ñon abana. Kuma fafle kuma bafle. Ko del fure faneni, del fure baneni, del ala me.
Marama mena anya ira la sini. Voilà, sinon et toro ton. Maramba dépenser ta vie. On le qui neni ko parce que ko fi ma maramba neni ni eni maramba fi ma yera. Abena fo. Ayi ne mo mangai, ala ne mo mangai. Mali be, mali muso be ka bisani ni. Farafinche be kuna e fulu no farafinche ma chinois dembe idena tokodi. Japonais wa dena, Américain bala, ali Indien ba dena. Dengulum vla fa saba. Masar hamani. Neten dado ndala. Ninga adel bere drone ka toka toko fo. Ka ite ni balo dana viro ke la kone ki toko fo billahi ko ngobi faga. Igena ti fabo mécanicien ya la bani. Boa de. Kana ta ko boa ka mécanicien ya bla bani. Demiziki fanute. Demiziki fanute. Ora la ne afo siriki ka ora na nya viro ka wo wala mo bo. Boy ka yira eredo mo. Sunguru bani igara sema bebe ne bolo ya. Fabe mécanicien de la sunguru bani dengulum vla. Fa saba. Il fabe mécanicien la ina na français depuis makoroma wulu. Il m'a se ka jien fon fo ke français ni dengulo te. Il toko te bonne da Facebook sanfé. Ti toko sanfé toko te bonne. Ni be fe ka donner ji e ka barake. Muso bobe Facebook sanfé ou dona. Ou dona. Depuis ne ibla ka video fo ite me vige ble. Depuis ne de kuma ka sira o yirila. I kona ka bo kala na so ma ko sunguru bani. Toko te bonne da. Ne be mi fi dron demba wolo dabla. Demba wolo dabla ka wari ni ka ta bua bo mécanicien la malla. Suna bua baka giribu yake inbox la mena na vokalu yere. Donc i chogo doni la ne mayne. I baka ne fan ne bani ni fani baka dosi bene bolo mene tafo. Do i ke chogo don. Ni dona o fe me bona ka du e billahi. I tonton te kumi fe. Aya dati la i haramu. Ka sababu ke viro ke. I che sobla ka sababu ke viro ke. Chogo ya doni la ne mayne. Kadi wale mi mangana ne kele ke chogo mayne. Me men yere bonya de. Nte mo ko shiga vie privée fo. Chokoroba ma fenge. A chance kele mi a sur mal chance ay denjugu wulo ay sunguru ba wulo aya fo ni muso nye ni munu ba do ay ta fa ka del foro te ko del foro ta to fo ne te to fu dima fato de ina na franci den wulo vla yo wulo lim gere I jide ka wari nyini I chena yo chance sur ay denjama wulo be jide ka wari nyini I geti fa bo mécanicien ala ne won babe kinin firla ne won ma kan débourer ka don nyini ne ma se go bola fo ne do ne tuna utanta o ne ma klam nan ko kula kana to di sunguru bamaya ne te to di mare ay bijou la me ko nya fane na ay bijou la me Phenomenon talent no sigi Facebook ka ko de musique no ya mo on ne avec bisiri ka bo bijou fla na ko la ta ko de musique mo ko de ka ne de musique te phenomenon de musique to de musique ay le sunguru ba de magana me ko del frote de musique del frote de la ka fo joye kay de musique depuis ngulo la mafo Delforo de la ka fo join fono ko de musique depuis Delforo dona sidiki kelela Delforo e malien be fara nyon kan kankelendi o te dore de benkan am be malien di ni kunwe malien kelen sora malien do so en tant que malien Delforo dona litila odila Delforo de musique aw de be visigi sur de musique aw de be visoro ni sidiki aw de be war soro ni sidiki aw de be jama soro ni sidiki Delforo kele ma deli ka togo soro ni mo ko Facebook sanfé Delforo be dien ko ke Delforo be togo di mo ma imana ke sari togo tsugo mali ko Delforo ya sendu ka ko la be do de faraka simple mointe mo shite togo di Delforo ma ala be danga manjan do di ma nam figi de sunguru ba ya gla ko ne bi togo fa ile di togo fo son jabi fa ala fere do ne ka togo fa ka bezi soro ni be fene ki togo fo de wari ni ji fa bo mécanicien la wala ni fo bo mécanicien la me so kana yi fa ka vocal girbu vocal je ka soro ki togo fo sunguru ba de do bo de ngolo la Delforo dorani ne Delforo don jonga de facilité la siriki bijou shi ne be fa ka sa bijou che jamais fa ka nam fi ya duma ke ay tane ka Facebook ka shini sa Delforo officiel aya tapé Delforo officiel shini 19h français eri Mali 18h bijou siraba on a trouvé travail encore de ma sœur hein ali ekungi sigi ka direct la ka ne fa ne bane ne bo don e ka ta Mali sunguru ba flata ko sigi ko fe ka ta galo ne la ko ne fa ne bane mais ba si te grand série ou petit série de en tout cas tu es ma sœur bijou wallahi bijou
Foni dakla na bijou te kuma jugu fima. Parce que bogo be fili, ne ba do be fili de kono. Ne ga liti ki nya ele de bijou, ki nya ele. Aya taper Facebook sans faire trop Delfro officiel ako abonné chini. Mais vous allez to beji parce que faut erkele ne do baro sunguru boy directeur mais cin to ko sans faire te bon. Ta so ibe kono dai muso be jigin ka den to ma ka do to directeur la Facebook sans faire et TikTok sans faire. Ou ka vi benen do ma. Nous sigi sunguru ba de la no viro kelenge wafo ne te kuma ble ne viro kera bla billahi bi daye ni ga wuli ta so ay viro duruke baratala magoron kono taraka mo to français alsa ma baraso taro e danga diyan magoron kono taraka mo to français papier ta tribul sunguru ba waka ko te fuire ne to la kuma ko la be kuma la pour gene gi to ko na fore wona be to ko be dawla karamo ka kalanden clashi ite clashé ya ni be togo ni be bara de ke mo to ye bara de ke ka togo soro ete bara ke e be nampigi diya la ni e mo mi tano bi shini be boku buruja na e mo mi buruja bi ne bi bloqué na yi baneninta baneninke ko sebe baneninke kadini ite foi nete dimi gorgo e bloqué le ne fleni tabu abo mécanicien la fono sunguru ba de i flombe français o baka étage bawjo ebe français samwa ni sheki ali seteni maseka sanga di fama ifa be mécanicien la ifa be mo ko inbox ko no do girbu ala ni na dimini na ni fa kuma kan je vocal sans fetuna iba do ko ni bi fa don iba do ifa bagari bois bagari de mécanicien de eche shiri namfigiabe Bijou n'a dossier de Dieu internet bijou. Bijou je t'aime là-bas. Yembi les kain. Ima ineti blanc pour faire des kain. Tu es tellement belle, ravissante, mais tu es naïve ma sœur. Faut que n'y ait dit. Faut que ko golobela des bijoux qui la kari kane sirijuru nti. Sirijuru mimbi kane fonga boy kane. Igi yere soro wallahi. Nimi ko golobe bulu ni timini ni jala farla. Ibe siri bulu de. Ibe shubo bulu de bijou. Bijou ni mi ko timini kala timini na ki ko golobe bulula ki ko papa e bulula amaine ngoro ne jine na marani ne koloshi be mbulu de me ko chamando ne jonga turabuchi shini turabu ga shini jate foni bijou ko be ke chogo me ajo ma ejo TikTok mo nga turabuchi kara mo ko jine na marani Buguri kumana bijou buguri ko gete to ko ma soro ne ko ina bijou vene duna nga pena bijou vene gara biro bani ali uziraba male ndo ma foye nam figia duma me Facebook sans chini 19h mali 19h Bega tapé Delfro, mali 18h plutôt français 19h. Bega tapé ko Delfro officiel Facebook sans fait. Aka sigi. Aka Delfro ani bijou la mais nga bijou daw ma killing. Mali on ayen demene mo ko nga donia sirim be bijou la ka gringa donia man kelinga donia te sire. Jugu be bijou ko de. Turabu de bega fo. Mo ko jugu bi ko bijou. Uye bu ala je uye marfa mugu ke buri la marfa mugu uya ke dugumene soda la bijou kama sire bi ko de. Maléon ayna de anga bijou ko yiri la de ni mo me yiri mi don ne ko me golobe bulu don me burgu gunje me gunje fene be siri tige timintimi ni jala fara nu be kan même ko kelinga don de jugo be bijou ko de ala je turabu bora ka foku e chefan dengolo vla bijou yo do ko ji la kama ko ji dugu mala utra chefan dengolo vla do e kama fikana ni wari kana ni saka jigije shini 19h ngi nga siri tige bijou awo turabu kera ka fo bijou kiwi je ngonge musuro yo ko musuro nte mo jele onyere sunu numai musuro nte biri je fen fu la tokoko kiki koloshu la kosebe ko abisa ke shini ku be boy kama bijou ki buruja turabu de be ga fo turabu kera ka fo kiki koloshi de ki jarabe no chemina ko sidigi jabadi ko muso jemambe I je ngon koro do ko be fe ki tatu ne Turabu. Balbo, ne jena marani ne te galon tige. Tiki taku gadisa. Tiki ni.
tigi tigi ni gadi sa tigi ni mais ni te basi yora akona na yele sanga turabu to kala nganye juga be bijou ko juga be ko bijou ni ama fereke dron ibe binjugu ga je kono ye muso nyumani turabu ko ke muso nyumani ki dawla ka bo ki nege be chebela ka bisa ki nege be turabu ti yere sigile na sansa ki nege be se ka kene yere la turabu ya fo mais ama confirmer ko sebe quoi ay kuma njenga jega doni bijou ki ye muso nyumani ki dawla ka bo ko jugu ti kadi chewe wa ko kursi bo kumbi kan ko kursi bo kumbi kan turabu yo fo bijou aya ke to ent mo chama ka demani ke wanta do demani no wante ne ta fu famia demani ta ka bonga telephone na kaso ni ke jour ko kuma wula ka ta appel ta do na soro a be bora na toro mi a bola turabu klara ka fo bijou kal sango turabu dara sire fle ki nege balare ki muso ki dawla ka bo ki kadi chebe mais turabu ko ki koloshi muso fle la ki be ka do muso fla fe jela ani paji shuba ka do ki koloshi de ko mamundo ko dana ya mo te ku ka jamfa ka teli ay bijou la men tuguni ana bijou la men malo ay bijou ay me denwolo la ba mangana ko delfo ale ka page bla ay denwolo la ba mangana mene denwolo la ba ale fa ya bla kana France ki jigi da kan ale na France ale sera ko kelem ka denwolo wolo don denwolo la ba ale sera na pa kelem na pa kelem ngara le ka France na ale denwon chamangulu bijou ki koloshi muso na kay ko denwolo ko ay den chamangulu ki girala kaka denwolo klishi di ma turabu gotin ko na denwolo klishi di ma mais ki koloshi de ko na denwolo klishi di ma ki den tege fala de ko parce que ka ere dengo chinois ou bala ko japonais ou bala ko indien ka kono ma do la ko indien den wi mais ka che fi mais ko kaba ko do de turabu ko muso ko kaba ko muso do de malam turabu kuma na ne ko bijou siraba ki koloshi muso na ko kaba ko muso do ale che farafin mais denwolo bla de ba bulu abe abe metisi aïe irone manifo bijou yae ba bijou turabu ko bijou ki garseke kunga bo sidigi ko la ko sebe kini sidigi kay ko dum chamange nyon fe ki ko wota chamange sidigi no fere turabu ya fo ne ma fo de turabu klara ka fo fene bijou ki terimso do be ki woni sidigi nyaira ko itata de tiendo wo tiente wo ede ba don ko waki itusu ka shileno de bijou ki ga ngata dugumene sodala ki ga woro den wolonvla jema sabani bleman nani diminto woro ki ga trisi la ko ala fili ko fe ko indimiya boni andu igane ki e donya ira sidiki la ko o e sidiki mine la ka monete ka beima ko ni asan shigwe san kono tere ka kurubi kono ko puruga boy kono sisan nto woro ni fode mo woro fo ma page ga chini donc comment est chini Mali 18h France 19h me frappe que chini frappe mondial e be ti dugo mo ko fe bijou olu ire bu bolne del foro ni o ko ire bu bolne nye ha olu presse de lotri dugo lu ko fe ma presse ga dong la ko bane bijou nyama fene la fene goshi to ko mayne nyama fene la te sari yere ngana e sari ante sari an goshi to ko mayne to rabu kuma na bijou donc yi koloshi muzo no fe jela yi koloshi ko sebe mamu ntenga page Facebook do no be TikTok ko no na be feka nan fiya mondiali ke ay tanga page Facebook kan Delphro officiel jene na marani mangando voilà Mali 18h France 19h je suis en direct demain Delphro officiel men vocal to décortiquer bijou turabu ko makelen fena fora ki nege be mo chamana ki yakli to yira la ki ga viglan ki be chenya na mabade so wa kapsa ki be dim barka mo so me ki ga vie changer turabu fo ki ga vie changer turabu de afo bijou ki ga vie changer ko gini ni saraga de no to jela no ma nyaw fo yo ma nyaw bawye wallahi no ma nyaw fo yo ma nyaw bawye ou fen no chite bar la français en bijou e be se ki to malla ku beta barke de la français en billahi nimi mata furu do maka dengele soro yi ki furu sakata ke sunguru bayaye
o b'a démaltraité TikTok sanfɛ yan ni min m'a démaltraité o cɛ b'a to Facebook TikTok kɔnɔ direct kɛ la ka taa muso wɛrɛ ta an bɛ min dɔn Jess ça va bien Jess an bɛ min dɔn musow de bɛ sute mais cɛ ka sute depuis wololanga y'a kɛra nin ta ye cɛ ka sute Bijou turabu ko k'i kɔlɔsi dɛ ko n'i bɛ nin terejuguden ninnu fɛ jɛ la k'i ka cɛ bɛ sɔn ka sute dɛ ɲami e kun bɛ ka fɔ bi ko i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko kan k'i fiancé bientôt ni min ninnu fɛ jɛ dabila a bɛ sute dɛ yɔrɔ ninnu ye terejugudenw de n'u ma don ko la ko ye ko min na ban u ma don ko la ko ye ko min na ban bon nin kun ye ne diinɛ namara ni mankan ye ka annonce kɛ ko sini ko delifuruba ka ni Bijou Siraba k'u bɛ ɲɔgɔn na Facebook kan Bijou cɛ min b'i fa ne n'o tɛ ne ye dɛ cɛ min b'i ba ne n'o tɛ ne ye n bɛ turabu datugu tan sini n bɛ turabu tɔ fɔ sini diinɛ namara ni mankan don article 01 a ka di n ye ka mɔgɔ caman ta mais demande tɛ ka bɔ n t'a dɔn ne bolo filila ka dérégler de wa ou bien min don cɛ an tɛ TikTok ninnu dɔn an tɛ TikTok dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu ye demande kɛ n'a ye ma se k'aw ta aw kana jigin an tɛ TikTok dɔn fo n ka gɛrɛ TikTok dɔnna dɔ de la o k'a ɲɛfɔ n ye kosɛbɛ 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 o k'a ɲɛfɔ n ye kosɛbɛ voilà j'espère que a dun ne dun ka commentaire dayɛlɛlen don dɛ ne ka commentaire dayɛlɛlen don invitation ma se k'o wɔrɔ de ye bon ma invitation wɔrɔ ye n bɛ tila k'o activer mais sini kuma ye Facebook ye ah Delifuruba ma mon cousin i tɛ sabali maaw la sa hein ah là Bijou Allah de ka ɲi Bijou j'ai pensé beaucoup mieux de toi wallahi billahi ale kun bɔra ka vidéo k'i kan n dusu kasilen de vidéo k'i kan parce que i ye mɔgɔ min ye i y'an ka jamana star dɔ ye quoi i y'an ka jamana star dɔ ye mais baasi tɛ comme i donna sungurubaw fɛ jɛ la an b'a ɲagami ka taa de inshallah salamu alaikum